Произошла чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, покиньте здание немедленно через ближайший выход, следуя указателям или инструкциям службы безопасности. Не пользуйтесь лифтом. Ēkā ir radusies ārkārtas situācija. Lūdzam, saglabājot mieru, nekavējoties atstāt telpas, izmantojot tuvāko izeju, sekojot norādēm vai apsardzes darbinieku norādījumiem. Kategoriski aizliegts izmantot liftus. Attention! There has been a acute emergency situation in the building. Please leave the building immediately through the nearest exit, following signs or the instructions of the security. It is not allowed to use elevator. Внимание!